teman-teman media yang masih di tengah minta tolong untuk beri keluar agar Pak Gubernur bisa tiba di tempat, bisa di venue. Untuk teman-teman Alda Transportasi Jakarta, yang terhormat Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Bapak Eliana Aditya beserta seluruh jajaran. Yang di sini jongkok dong, kasihan dengan kamera. Ya betul. Jongkok, kasihan dengan kamera tuh. Ya nanti nggak ada WhatsApp lagi, mungkin sekali aja. Halte yang paling banyak rute Transjakartanya. Kemudian di sini juga tempat pemberhentian penumpang yang naik dari kawasan Bundaran HI. Di bawahnya tersambungkan dengan MRT, sehingga ini ada tempat untuk integrasi. Lalu di bagian atasnya dipakai untuk aktivitas penjualan barang-barang kebutuhan orang yang memiliki mobilitas. Jadi orang yang sedang berperjalanan, kebutuhan-kebutuhan mereka ada di situ. Nah, kemudian halte ini juga sebuah tempat di mana kita bisa menikmati kawasan Bundaran HI dari ketinggian. Saya perlu sampaikan keunikan yang terakhir ini. Kita semua menyaksikan di tempat ini ada banyak tempat-tempat komersial, kafe di sana, ada restoran di sini, di belakang juga. Itu adalah restoran-restoran kafe yang memberikan pengalaman untuk menyaksikan kawasan Bundaran HI dari ketinggian. Kalau berada di tempat-tempat itu, indah sekali tempat ini. Sayangnya, tempat-tempat itu hanya bisa dinikmati oleh mereka-mereka yang sosial ekonominya kuat. Rakyat kebanyakan tidak berada di tempat-tempat itu. Karena itu, kami ingin agar kawasan Bundaran HI ini bisa dinikmati dari ketinggian oleh siapa saja, bukan hanya oleh mereka yang makmur di hotel, di restoran yang amat megah, tapi juga di fasilitas yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, yang dimiliki oleh rakyat. Rakyat kita harus bisa menikmati seperti yang lain-lain yang mampu menikmati secara sosial ekonomi tinggi. Itu sebabnya kenapa di Jalan Sudirman dahulu dibangun trotoar yang besar, di jalan-jalan protokol. Karena selama berdekade-dekade kawasan ini hanya bisa dinikmati oleh mereka yang bekerja di sini. Rakyat kebanyakan tidak bisa menikmati ini sehari-hari. Sekarang ini bisa dinikmati sehari-hari. Kemudian kita memiliki patung Selamat Datang. Yang patung itu karena dulu tidak ada trotoar, kemudian semua lalu lalang di sini menggunakan mobil, motor, patung itu seakan terlewatkan dari pemandangan. Yang di mobil, yang di motor tidak lagi memperhatikan. Sekarang, alhamdulillah, sudah 4 tahun lebih ini kita bangun trotoar, orang bisa menikmati. Dan sekarang dibangunkan anjungan ini yang bisa melihat langsung patung Selamat Datang. Ini dirancang pada waktu itu awal 60-an ketika menyambut Asian Games. Sekarang dengan kita membangun fasilitas ini, maka warga Jakarta siapa saja bisa menikmati kawasan Bundaran HI dari ketinggian dan kembali menempatkan patung Selamat Datang sebagai ikon utama untuk dinikmati oleh warga. Jangan dianggap untuk menikmati ini harus pakai tap in masuknya, bukan. Tidak ada yang tinggal di sekitar sini nih. Ini semuanya ada kawasan komersial.
Jadi konsepnya adalah datangnya ke Bundaran HI naik Transjakarta, otomatis bisa langsung naik ke atas. Jadi bukan datang ke sini naik motor terus habis itu harus tap in, bukan, datangnya naik Transjakarta. Kalau naik Transjakarta ya otomatis bisa naik ke tempat anjungan ini. Jadi ini diperuntukkan bagi warga Jakarta yang menggunakan kendaraan umum menikmati tempat ini. Baik, sesi foto dulu. Silakan Bapak. Baik, ya. 3, 2, 1. Mungkin ada gaya yang lain, Pak. Pak, romantis sedikit, Pak. Coba. Pak, gaya kekinian, Pak, katanya, Pak. Gaya kekinian, katanya tangannya di tengah. Jalan, Pak, jalan. Ya. Hati-hati, Pak. Jalan dari sini, Pak. Oh, Bapak jalan mungkin. Mau kapan lagi, Pak? Telah diresmikan tadi sore, bagaimana suasana malam dari halte Bundaran HI Jakarta. Kita akan langsung explore seperti apa halte, mirip kapal Bahtera Nabi Nuh. Ini gede banget ya, segede ini gak sih, apa istilahnya, kapal cruise, kapal ini.
ini suasana malam ya. Udah mulai dikunjungi tapi terbatas. Are you YouTuber? Yes. Are you YouTuber? So what's your YouTube name? ABM. 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 AD. AD. What do you come from? I come from Iran. Iraq. Iran. Yeah. Well, welcome to Indonesia. Thank you very much. First time in Jakarta? Yeah, I live in Jakarta. Oh, live in Yes, Jakarta. yes, I live in Jakarta. How long in Jakarta? I live for 7 months. 7 months. 7 months I'm here. And it really goes for 4 years. Oh, for you working in Jakarta? Yes. Yes. Okay. What do you think about this bus stop in Jakarta? This is my favorite spot because near my home. My home is near, and it's a very good place. Lots of tall buildings, Grand Indonesia Mall, Plaza Indonesia Mall, different entertainments, and that's really good. And this spot, Anjungan, I think. Yes. It spells Anjungan. Anjungan is really beautiful. You will going to Anjungan? Yes, I was there. Yes, okay. yes. How about your channel? Your name channel? My YouTube channel name is Jakarta Tips. Jakarta Tips. Yes, Jakarta Tips. What make you enjoy in Jakarta? I think before I came here, I think that Jakarta isn't a very good place like Malaysia country or Singapore, but it's really shocking that if you walk in the street, you can see a very modern city, and I didn't expect that. And my entertainment here is walking in the streets and do a sports like badminton, because badminton in Indonesia is really popular. Oh, okay. This is a big country. Yeah. Yes, it's really big country, and specifically Jakarta is very good place for living, and absolutely other cities like Bali and Yogyakarta, I have been there. I'm studying in Yogyakarta. Yogyakarta, yes. You first time in halte Bundaran HI? First time come no, here? No, I think it's 100 times I come here. Oh, okay. I will give you a Jakarta magazine. Oh, thank you so much. Can I record the video? Okay. This is many spot hits in Jakarta. You can Thank you so much. you have reference Thank you so Jakarta much. Global City. Thank you so much. Okay. What's your name? Aksa. Aksa. So what's your YouTube? Aksa Nation. Aksa Nation. So guys, please subscribe. Okay, Aksa Nation on YouTube. He's a very nice man. He's very kind to me, and he gifted me a magazine that let me see you that popular spots in Jakarta, and that's really good. I have my own T-shirts, but I don't come with my bag. Oh, no problem, I no problem. want to give to you because I have my T-shirts. Maybe so where do you live in Jakarta? In Kuningan. Kuningan, so it's near. 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 Yes, it's near. Maybe we can collab explore Jakarta. Yes, sure. You want going to Jakarta International Stadium? JIS. Yes. I want to go there maybe next week. Oh, next week. Yes. So if you are okay, we will go to JIS together. Okay. Okay. Hello. So guys, my friend, what's your name? I don't know. What's your name? Aksa. Aksa. We will go to Jakarta International Stadium. Jakarta, JIS, and I will make a video together. Okay. Okay, that's okay. Okay. So guys, yes. That's really good. I will see your videos. Oh, you are so active.
Yes, active. So you are only one person? Asa. Yes, Asa is really kind to me. Enjoy. Oh, thank you so much. Okay, thank you, Kak. So that's your channel. That's really good. That Yeah. you upload daily, yeah? Yeah, daily. Ini explore buat Jakarta. This is many spot. This is food street, new food street. Terus and then ini Bangkok. And then bus. This is Try. How old are you? Thank you, enjoy Jakarta. Thank you so much. Thank you. Thank you. Oke, itu tadi sedikit ngobrol dengan wisatawan dari Irak. Oke, ini tadi kawasan Anjungan di Jakarta Stadium. Ingat diikuti aturannya, jangan bersandar. Terus ada batas kapasitas, ya antri aja ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.